Hoy Kem, kain ka ng kain. Ang tabang mong tignan. Oo nga eh. Ay ano? Ewan ko. Mataba na ako dito. Tignan mo, oh. Hindi ko nga alam paano papaliitin to eh. Tsaka tong arms ko, oh, medyo malaki siya. Paano kayo maging petit? Nako Kem, tigil-tigilan mo kasi yung kakakain mo. Mag-jogging ka nga. Nakakapagod naman kasing mag-jogging, te. Sige, try ko. In India, it is the opposite. अरे देखो ये नहीं बहू आई है। नमस्ते बेटा, Namaste, auntie. कैसे हो? खाना खा रहे हो ना? ठीक तो हो? अरे तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो। बीमार हो क्या? कुछ खाते भी हो या नहीं? थोड़ा ज्यादा खाया करो। हाँ जी। अच्छा। जी, मैं खाती हूँ। घर में तुम्हें खाना देते हैं ना? अपने शरीर को देखो बिल्कुल कमजोर लग रही है।